Atong ikaduhang pagbasa mao Ebanghelyo sa Ginoong Kristo kutlo nato diri sa Marcos kapitulo 12 bersikulo 28. Ingon din nato sa 29. Miduol ang usa sa mga eskriba og nakadungog kanila nga naglantugi. Og sa iyang pagkakita nga maayo ang pagkatubag niya kanila, siya nang natana kaniya unsa man ang sugo nga una sa tanan. Hesus mitubag nga nangingon, ang sugo nga una sa tanan mao kini, patalinghuki o Israel ang Ginoo nga atong Dios. Ang Ginoo usara. O gigugma ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalab, sa tibuok mong salabutan, sa tibuok mong kusog. Ang ikaduha mao kini, gugma ang imong silingan sama sa imong pagalingon, wala na laing sugo nga labi pang dako niini kanila. Ang eskriba miingon kanila, husto kana magtutudlo. Tinuod ang imong giingon, nga Dios usara. O nga wala na laing gawas kaniya. Ang pagigugma kaniya sa tibok na kasing-kasing, sa tibok na salabutan, sa tibok na kusog. Ang pagigugma sa silingan sama sa pagalingon, kinilabaw pagkaayo kay sa tanang tibok nga halad, sinunog nga halad inihaw. Siso sa pagkakita kaniya, aniya kaniya nga mitubag na maalamon, miingon kaniya, ikaw dili halayo sa gingarian sa Dios, sukad niadto wala na nangahas sa paghimog mga pagkumutana kaniya. Mao kana ang Ebanghelyo sa Ginoong Kristo. Salamat sa pulong sa Diyos nga among napatalinghugan. May buntag kanatong tanan karon mga matinud-anon nga mga alagad sa itong Ginoong Kristo dinhi sa iglesia nga mga lawas kay Kristo Pilipinista. Dalagon ang Dios sa kumutagon tungod sa iyang mahimayaong gahom nga iyang padayag kanato nga kita nalikay gayud sa mga kadautan ug maayo ra kaayo ato ang panglawas ug panguna-una. Nga kita madasigon kaayo nga nagpailalom gayud sa gahom sa atong Dios pinaagi sa pagsimba kaniya dinhi sa iyang malaang panamalay nga mao gayud iyang gitukod nga iglesia o tinuhuan o reliyon nga niini kita magabaton sa kaluwasan. Ano nga tungod niya na walay sukod ako pagpasalamat kanya tungod kay dili lang kay kausar siya kanato nagatabang o nagabantay kung dili sa tanang panahon tungod sa atong pagka laumon diya kanya. Muna ang hinungdan ngano ang Ginoo wala gi siya hunong sa pagpanalipod o pagtabang kanato. Tungod kita ang atong pagtuo ato mang gipanunot diha kaniya nga mao gayud ang tinubdan sa kinabuhi o sa tanang mga butang. Busa dayon ta siya atos kanturan ang pagsimba, pagdalay, mga pagpasalamat atong ihalad diha kaniya ingon nga atong hulit sa atong daghang grasya nga nadawat kaniya. Ug labi na kaninyo nga mamantud-anon kayo mga katawhan sa Dios. Salamat kay sa inyong pagkamadasigon na iyong gipakita nako ninyong gugma sa atong Ginoong Kristo ingon nga matuod gayud nga manluwas sa atong kinabuhi. No, dako kayo akong kalipay da kanyo tungod wala gipuas ang iyong paghatag og bili nining pagpanlibasog alang sa pagkabot sa kinabuhing dayon alang sa iyang gingharian nga giandan kanato nga ready na kayo alang sa tanan nga nagmasinugtanon na kaniya sa ang Ginoong Kristo magapanalangin o magbubunta kanyo sa inyong grasya panalangin o ipakunsad unta dia kanyo ang iyang balang espiritu nga niana ato nang nabatunan sa kanunay. Usa karon atong nasinati sa tibuok kalibutan nagdangoy-ngoy tungod sa nagkadaiyang matang sa mga katalagman, mga kasakitan, mga kadaot, gyud nasa gubang sa mga katawan, ang mga kagubot, ang mga pagbinatukay tungod na sa nag-aglagiting nga pagkadautan sa tibuok kalibutan karon
nga giharian sa yawa, nga na buot niya lumpagon ang tinuoan nga iya gayud sa atong Ginoong Jesucristo. Apan tungod giana sa atong kalig-on, dili kita niya mabuntog tungod kay matod pa diha bisan ang gahom sa kamatayon dili makabuntog niini kining iglesia nga yang gitukod. Ano nga sa kanunay gyud atong yung himuon nga malipayon ang atong kasing-kasing. Dili na to ipakita sa Ginoong Jesucristo nga kita nagmahay diha sa iyang atubangan sa iyang presensya o nagbuol kita, kundi ipakita nato nga kini mga pagsunay nga nasakitan nga atong ginaantos karon usa ay kini ka tilibadon nakita di ay nang limbasog, no? Mo dako kay natong garbo nga nga nakasulubang nakalusot gikitan ini na ato yung gipamatud-an nga wala na gyud makabuntog, makadaog kanato, makailog kanato diha sa kamot sa Dios kay nalilig-on naman kini pinaagi sa maayong balita o sa gamhanan nga pulong sa Dios nga nagalihok dinhi sa atong kasing-kasing. Muna na dinhi sa ato ang ebanghelyo ato usab kini nga hisgutan ang makahatag kanito lamdag sa atong kasing-kasing ug unahuna og mahipatit sa ato ang kahiladman gyud sa ato ang kinabuhi aron nga niana dili kita mahibulong unsa daay kamadagayaon ang grasya padayag sa atong Ginoong Jesucristo kanato, no? Muna nga dalaygon siya ni kabutagon kini natong pagpangalagad kaniya nato gihalad kay siya man lamang ang atong bugtong Dios manluwas. Muna nga dinhi sa atong ebanghelyo karon atong nakaplagan dinhi sa Marcos kapitulo 12 versikulo 28. Tingnan niyo. Miduol ang usa sa mga eskriba nakadungog kanila nga naglantugi. Una doon na daw usa ka eskriba, kani eskriba. Parang ato ning sayran. Usa ni siya ka mga batid sa nakasukuan sa Dios. Mga nagbantay ba? Mga alagad po di siya dito sa mga tinuan sa mga audio. Nakadungog siya ba nga nakiglantugi, utang duol na siya. Sa iyang pagkakita nga maayo ang pagkatubag niya kanila, siya nang mutana. Tungod kay atong Ginoong Jesucristo, wa manggay sipyat o palpak diha siyang mga pagpamulong. Nahibulong kaayo ang maong tao, maong eskriba. Tingala siya na maayo man kayang iyang pagkatubag sa mga pangutana. Wala gay dili matubag. Kaya ang atong Ginoong Dios nasayod man, lakip na ang mga buhok sa tong ulo o sa mga gihuna-huna o unsay naa sulod sa itong kasing-kasing. Unsa man ang sugo nga una sa tanan, nangutana din ng eskriba. Matud pa din pag-ingon nga unsa man ang sugo nga una sa tanan, tubag na ito Ginoong Jesucristo. Si Jesus mitubag na ingon, ang sugo nga una sa tanan mao kini patalinghugi o Israel ang Ginoo nga atong Dios, ang Ginoo usara. Patalinghugi mao man ginahangyo sa atong Ginoo Jesucristo. Kung dito niya ni unang gisangyaw sa Israel, unya karon gipalapnag na lakip dinhi kanato kay kini alang man sa tibuok kalibutan, patalinghugan usab nato. Dayon ang Ginoo usara. Mao kini ang dako kayo nga panagsumpaki sa tibuok kalibutan karon kay nagkadai ang pagtuo sa mga tao. Dunay uban nga naay duha ka buok Dios. Dios Anak, Dios nga Amahan. Doon na po'y uban nga tulo ka buok Trinity. Dios Amahan, Dios Anak, Dios nga Espiritu Santo. Tulo ka personas.
Naiuban nga daghan kaayo. Kutob sa dunay ikapakita nga kahibulungan nga mga buhat, mga milagro, Dios sa to nila. Oh. Mauna diha. Apan kita nga maiya na sa Ginoong Kristo, ato gining ilang pag-ingon diha nga ang Dios usara ayang di padayag din nganong duhaon man nato, nganong tuduon man nato. Kinsa man ginaita, kita bagi daay magbuot. Una karon nga kana na sila nagpakabuta bungol rin na sila nga nakita gi sila nakadungog. Apan wala sila managpakabati. Numan tungod kay tig-a ka ilang kasing-kasing. Ang ilahan bitaw kalibutanon panguna-una mo ay ipalutaw nila. Kay kalibutanon mo nakaalam binuang man mangguna sa Dios. Binuang na kana bitaw. Kalibutanon nakaalam, agkoy. Binuang na sa Dios. Apan kining espirituhano nakaalam. Kanang labing ubos mo dito sa langit, mas labaw pa sa pinaka-bright sa kalibutan. Mao na ato kung ipatik sa itong kasing-kasing kung doon ay musangyaw na ito diya. Uy, duha biya ang Diyos. Doon na tayo katubag. Nga naaman tayo mabasa dahil sa balang kasulatan na usara ang Diyos. Muna nga, di pa matunan sa atong Ginoong Kristo, pinaagyo siya mga apostolis nga kun mutuo ta nga usara ang Dios, sakto ba ta na o dili? Pamatunan na sa mga apostolis. Ato tan-awon din sa Santiago kapitulo 2 bersikulo 9. Ngayon, apan 19 ikaw nga nagatuo nga ang Diyos usara, gusto ka ni ana. Pamatunan sa mga apostolis, oy, kay nasayod man sila may nagpakikuban good kaniya. Dili kita masayod kung ibutang lang nato sa to kasing-kasing una-una nga pag-ingon din niya sa Ebanghelyo nga usara ang Diyos. Gipamatunan, gisuportaan sa mga apostolis kay sila may nakakita gyud naong ang Diyos. Kung nagatuo ka nga ang Diyos usara, husto ka ni ana. Og ngani bisan pa ang mga yawa nagatuo man usab og nagapangurog sa kalisan. Kana lay ato ang ngayon hunaw-nahon. Bisan gali ang yawa, kay ang yawa mangod mo mani mga alagad magyapon sa Ginoo sa unang panahon nga iyang gipang silutan, iyang gipang tambog gadto sa mga kangit-ngit. Nakailagi na sila kay ito ginasagikan sa iyang ginarian. Pero gakurog sila sa kahadlok to kay sinilutan man sila. Sinalikway sila ba? Muna no, dili na kita koan, mo gina siya mga pinakaunang sugo gyud. O wala pa na siya natapos kanang unang sugo, ingon dia nga kuan. O gigugma ang Ginoo nga imong Dios sa tibok mong kasing-kasing, sa tibok mong kalag, sa tibok mong salabutan, sa tibok mong kusog. Pagkadakua ka ayong puntos ni sa atong kinabuhi. Nasayod naman deta. Nga pinakaunang sugo di ay ang pagigugma sa atong Ginoo. Ginoo nga Dios. Doon na may uban, Ginoo ra man siya, dili na siya Dios. Kinabuang na putong pagtuoha lahat. Sama nang kuan. Di na lang ako i-mention. Ang Ginoo nga Dios. Igugma ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mo. Kasing-kasing.
Una, sa itong kasing-kasing di ay di ginato malimtan na Ginoo kay naman sa itong kasing-kasing alagaran ginato siya. O sa tibok mong kalag. Kining kalag na to, kanunay po nilang inahanglan. Sa panabang sa Diyos, muna mag-ampo kita kanunay. Ato yung ipangamuyo ang atong kaugalingon diya sa Diyos na dili kita mabuhi kung kita lang sa kaugalingon. O sa tibok mong salabutan, bisan sa itong una-una, matag panahon na unsay atong buhaton, ayaw ipasigarbo ang yawa, ayaw ipasigarbo ang dautan. Uli, ang ipasigarbo na to, ang Ginoong Diyos na magitag iya sa itong kinabuhi o niining tanan. Tanang binuhat, makita man o dili makita. Iyahagi na. Na siya, ang sunaw-naw. Taglakaw na to, anak. Sampitong ganito siya na uban ni Ginoo. Saka taglubing. Sampito ni mo ang Ginoo. Kay, naman siya sa itong una-una. Sa tibok mo na itong una-una agad. Muna, tungod kay mo manggigana ang pinakaunang subok ang paghigugma sa atong Ginoong Dios. Doon na pabadaay kita'y panahon nga ato siyang biyaan, ato siyang laktawan, ato siyang kalimtan. Kaya kung buhaton ta kana, ang ayan na itong una-unaon, nakikita usap ang kalimtan niya. Wala kita'y mahimo. Sa tanang panahon nga naata, mahamutang tas kalisdanan, musampitan niya. Basin mo niya o kalimtan punta niya. Muna nga atong ipatik sa atong kasing-kasing o salabutan na kining sugo nga pinakauna ang paghigugma sa atong Ginoong Dios ato ginapalabdihon. Pinakauna gina sa atong kinabuhi. Muna, kung sa atong pagkabuhaton, kung kay humaon na atong Dios, sumala din sa basa na to din sa Hebreanon, Kapitulo 12, versikulo 28. Sige mo din busa magmapasalamaton kita tungod sa atong pagpakadawat o ginarian na dili matarong. Unsa may ato nakuha ni atong maong pulungan? Pasalamat daw ta. Busa magmapasalamaton kita tungod sa atong pagpakadawat o ginarian na dili matarong. O tungod ni anak, ihalat ta nato sa Dios ang makapahimot nga pagsamba. Ha? Kung sa ipahala daw, kining gihatag niya kanato, kining niyang iglesia nga mong lawas ni Kristo, nga niya din sa Pilipinas, mong itaw Pilipinista, kining gingarian na di ni natarog. Busa kay iya naman ang gihatag. Isa giingon niya, busa, natungod niya na, ihalad ta ngadto sa Dios ang makapahimot nga pagsimba, nga idubanan sa pagtahod o pagkahadlok. Kini atong pagsimba di ay. Kini atong pagsimba. Ubanan na atong pagtahod o pagkahadlok. Nga naman, magmanukod din ta sa Diyos. Kaya siya usa kagamahanan kayo. O labaw sa tanan, gingon nini, kay ang atong Diyos mao'y usa ka kalayo nga nagaut-ot. Ut-uton kita niya kung kita makibatok niya kanya. Kung kita dili sama sa gibuhat sa kadaghanan na gipalabay lang sa pikas dalunggan ang mayaong balaang pulong sa Dios, wala di ayo maupot gyud. Makita to nga bisan wala nahago, bisan dili kapong trabaho, nagkadaot, upot na siya tungod kay dili man siya mahigugma sa tong Ginoong Dios nga nahigugma kaniya. Muna diya sa atong kagalingon, atong pagpamalandungan nga sa tanang panahon dili na kita malimot. Muna gingon din na sa itong ebanghelyo nga tungod kay karon nakuha na nato ang paghigugma sa itong Ginoong Dios, pinaagi sa paghalad sa itong lawas imong halad nga buhi balaan nga gikahimutan sa Dios nga mao ang atong espirituhanong pagsimba karon.
Muna. Dili pa na siya gyud. Ingon din eh. Ingon din eh. O ang ikaduha, mao kini, higugmaa ang imong silingan sama sa imong kagalingon, wala na laing subo nga labi pang dako niini kanila. Dunay ikaduha, mo to'y una ganina. Karon ang ikaduha, o ang ikaduha mao ang paghigugma sa imong isikatawo o silingan sama sa imong kagalingon. Kita diya sa itong kagalingon, ayun ginato amuma itong kagalingon, musgol ginato, di ginato papasmuhon, di ginato pagut man. Magbitaminado pa. Mukaon ta og mga lamian. Tungod kay gusto to maayo atong maayo og himsog atong lawas. Ay nana ang ato ang kinaiya. Alimahan ginagaya atong kaugalingon nga panglawas aron mutunay atong kinabuhi. Unya kay inanaon mo pud imong silingan. Muna karon doon na kay duha na lang ka salmon nga bugas. Imong silingan mangulam. Sa ulam ana, duha na lang ka salmon nga bugas. Di na gyud ko paulam nimo. May yung gugma na. Nangawala gyapon kay gugma. Kung pakan-on na yun yung kagalingon na isa ka salmon, ang isa ka salmon ihatag nimo sa ipabaylo nimo sa or ihatag nimo sa imong silingan nga wa nagimalungag. Kay ikaw nagkaon-kaon ka diya sa duha ka salmon, imong silingan wa gyud diya mo, piting pasmuha. Dayon, nyag adlaw sa paghukom, naka-record ra na, kita na galing tay CCTV din nga ma-record na natong mga buhat kung sa pagkas langit, nagamanan kay ang Diyos. No? Doon na ba siya mga alaga dito nga espirituhanon nga daghan kay mata, nalupok og mata ang tibukuan. Yang mga anghel, wa gyud makaiksot na to tanan, mahibal-an gyud ang atong mga kinaiya ning kalibutan na. Bisan pag-unsaon mong sikreto diha. Muna nga, ang ngayon kinatong hinumduman, ang pulong sa Diyos, nga kini pakigugma sa atong isikatawo o sa atong silingan, sama sa atong kagalingon, di po nato kalimtan. Kay kulangan po kung ang Diyos ra, sa Diyos sa ito ihalan atong pagigugma. Doon na may kaduha, pagigugma sa silingan. Muna nga, buhaton gini mo ang tanan, na may uot po imong silingan. Wado na to ng pagpangaway-away diya sa tong silingan. Wado na to ng mga gubot, mga pagpangdaot. Tungod kay dili na mo ikabuton sa tong Ginoo sa Kristo. Iyang mga sumusunod, iyang mga anak, magkinabuhita nga ligdong o masinabuton sa tanang panahon. Aron nga ni ana, unyang abot sa pagbalik sa Ginoo sa Kristo, di ta niya masaway. Nga ato mga kinaiya, na disiplina dahil tinaagi siyang mga balaang pulong, siyang mga balita. Muna gingon diyan niya sa Hebrewanon, Kapitulo 13, Roma, gingon niya. Roma 13, 9. Bisang pag naibaluta sa tanang mga kasukuan. Balunatan kaya nagalagat sa Ginoo. Ingon din sa 9, ang mga sugo nga nagaingon, ayaw pagpanapaw, ayaw pagpatay, ayaw pagpangawa, ayaw pagkaibog, o ang bisan unsa pa nga sugo, kini nalangkod meaning mga pulunga nga nagaingon. Higugma ang imong silingan, ingon nga imong kagalingon. Amo na siya.
Mo di ay nga giyo ni ikaduhang sugo, tukay nalangkob man di ay ang tanang kasuguan. Katong 12 bitaw ka kasuguan, nalangkob niini tanan. Nganuman, sa Diyos ingon ay ang gugma dili mo himog dautan ngadto silingan. Busa ang gugma mao ang katumanan sa kasuguan. Mo na diha nga giklaro gyud sa Ginoong Kristo na kini paggugma sa tong silingan sama sa tong kagalingon kung ato ni tumanon nahimo nato ang tanang kasuguan katong puro kasugo sa tong Ginoong Kristo o uban pa tanang mga kabubuton sa Dios kay naman dili man ka muhimo kadaot sa imong kuan imo bang kuanan nga uy ako man na rin silingan dahil hindi na ko himuon ni ito kay makasala ako kaya na may sugo atong Ginoong Kristo. Muna karon kita di mangita ingon nga perpekto kung doon na pa tayo mga kapakyasan nining maong sugo atong panikamutan sa pagkinabuhi. Tungod kay dako kay kalipay, dako kay kahimuot sa Dios. Kung ikaw makabuhat og maayo diha sa imong isig ka tawo, dako kay na siya. Kung sa may bili na anak, kung ikaw magbuhat ng maayo, nagtura sa imuhang mga amigo, mga higala. Kung ikaw walay pagdapig, walay pagpili, bisan kinsa nga lang hinahanglan o nagapagiluoy diya kanimo imong tagaan o pagtagan. Maani raman ni una sa katapusang mga adlaw. Maani ra ginani mo. So kay wala na dili na tago sa pananaw sa Dios. Makita ang ginani niya. Muna nga, di mo na din ang gugma dili makahimo kadaot ngadto sa iyang silingan. Una nga, sa pagkadungog ni ato, mao gali na ingon din sa Nohilyo, pagkadungog ni ato sa iskriba, muna, perti kong, para sa iskriba, kay, butan biya pa na kayo sila. Muna nga, nangamog siya na, tinuod na Ginoo. Ano siya. Kung ang iskriba, ningon niya, gusto ka na magtutudlo, tinuod ang imong giingon nga ang Diyos usara. Kung nga wala na laing gawas kanya. Kung ang pagigugma ka na sa tibok, sa sikasin, sa tibok, sa labutan, sa tibok, sa kusog. Kung ang pagigugma, silingan sama sa kagalingon. Kinilabaw pa kayo. Kaya sa tanang tibok na mga halad, sinunog ng mga halad inihaw. Dahil ang katungkuan kinakapalo, bakit magkaya ni mga iskriba, mga presiyo yun, betong pulang sa Diyos, kasuguan. Labaw pa kini sa tanang mga halad na sinunog inihaw. Kaya kanadto nungkod sa unang mga kasuguan ngod, maghaladalat ng tao mga katukmo, nakalampati, nadto na sa mga kabos. Pero mga dato, itong mga baka, kanding, karniro, o muna ialad nila kanadto. Pero bisan pa na dili, walay na ginusol, walay na kaila sa Diyos ni atong panahon na, bisan pa kung saon naghalad, alang sa ilang mga kasalanan, wala agi nakasuta unsang kamaturan. Apan, ang atong Ginoong Kristo na, iyan ang dugo o niyang gihalad, wala na kinahanglan pagbalik-balik, paghalad, sinunog o hinihaw diha, kaysa makausara, o dayon nga paghalad sa Diyos, kita nalimpyuhan o naluwas. Napasaylo ang tunan natong mga kasalanan. Muna gingon din sa atong balaang kasulatan, gini sa Hebreano Kapitulo 13, versikulo 11, sige mo na din ay ang mga lawas sa mga mananap kinsan dugo ginadala sa labang saserdote ngadto sa dapit nga balaan ingon nga halad tungod sa sala ginasunog dito sa gawas sa kampo o nay gilabuhat kanunay perti gasulak ayo dako kay gasto kaniadto ano man makasala lang gali kagamay kinahanglan maghanad ka ng gaguan ano mapasaylo ka tagasan mo dugo sa mga mga hayop. Sa ingon ini si Jesus usab nag-antos dito sa gawas sa ganghaan aron sa pagbalaan sa tawo pinaagi siya kaugalingong dugo. Kining gibuhat sa atong Ginoong Kristo sa paghalad niya sa kaugalingong lawas aron ayang dugo. Magbalaan da ina kanato.
pa pinaagi na atong kamatayon sa Ginoong Kristo, paghalag siyang dugo, lawas, nabalaan kita. Kinsa lang nabalaan? Ang katong ning tuo. Muna. Busa. Ayaw na isipa imong kaugalingon nga dautan karon. Kay nabalaan na kita pinaagi sa dugo sa tong Ginoong Kristo. Kay alang magito sa tanan. Di man ta moingon nga wala pa man kumataw atong namatay atong Ginoong Kristo. Ayaw na pag-ingon ana. Kay gamaan na ng pulong sa Dios. Iyan ang pagbuot tanan na. Busa. Ingon din busa mangadto kita kanya sa gawas kampo nga magapasan sa mga pagpakaulaw tungod kaniya. Busa maggawas kita. Sa una kay kampo man la, sa una kay dito sa mga kamingawan man sila. O ilang mga tabernakulo. Kita manggawas kita sa itong mga balay. O musimba kita sa Ginoong Diyos. Nga pas-ano na to ang kaulaw bisan pagdiayon ta diha og ayo sa mga tao tungod sa itong pag-agalagad sa Dios. Ayaw na niyo isipan na sakit kundi usa na siya kabahandi sa atong kinabuhi na dili na makuha kanato. Nga mao ang kinabuhing dayon na ana. Ato na kanang gitagana na kanato tungod kay gibuhat nato. So, alagad kita niya. Ayaw isipan niya pagkaulawan ka, tamayon, kalibakon ka niya nga, kung naman siya, isimba naman rin nga, bulyagon man kayo sa una, ulawan ka. Ila kang libakon. Pero, ayaw na siya, una-unahan. Tungod kay, dili man sila, mo'y Diyos, kung dili. Usa sila ka, banay sayawa, nga mo ang bagay mo kadaot. Unang ingon din tungod kay hindi kita wala lumuluntad nga lungsod. Kita nagapangita niya itong lungsod nga umalabot. Mao ka na siya usa kadako kay hinungdan kung kay di man dae ta bulungtad aning lungsura kun dili kita nagapangita niya itong lungsod nga bulungtad hangtod sa kanturan. Mao gingarian sa itong Ginoong Kristo nga naa sa langit. Nga ni ana so ana bagong syudad alang sa pinili niyang mga katawhan. Una nga, kaya pagpanuko ni Imi tungod kay aron kita may lakip diya sa iyang mga pinili katawhan. Kung sa ito kay nagapangita man niya ng baong napita o ayaw ninyo o pinaagi ka niya himuunta sa kanunay ang halad sa pagdaig nato sa Diyos sa ato pag sa bunga sa mga nabil na nagaila sa iyang ngalan. Ilon gyan atong iyang ngalan, maghalad ta pagdanahig. Ama ta magdanahig. Dinhi kanina sa atong panimalay, sa ato ang asiyang balaang iglesia, ang lawas sa Kristo. Siya nato buhaton. Aron na anak, may mo't siya ka nato sa kanunay. Hindi kita niya sigalintan sa tibok niyang dagong. Wala ganyan din sa pag-ibang ihilyo sa katapusan. Nag-ingon na inyo. O siso sa pagkakita niya kaniya nga mitubag na maalamon nga mitubag ang eskriba, dingon kaniya, ingan siya ni Jesus, ikaw dili halayo sa gingarian sa Diyos. O sikan niya to wala na yung nangahaspa sa pag-imo nga pagpangutana kanya. Unsa day maayo kining nahibaluta sa kasubuan sa Dios kung ato ning tumanon dili ta halayo sa gingarian sa langit. Pagkaninduta day kani mao nang importante gyud kayo nga mosimba kita naman kung saan man ato pagkadungog sa pulong sa Dios ug siya nga kasubuan kung sa matag adlaw Domingo tuad ta dito sa bulangan tuad ta sa dito sa disyohan nata sa atong kagalingon balay. Kung sa balay, makadungog ba tagpulong, basi masuruyan ta dyan dili nga mga magtutudlo. Madali pa ta. Malimbungan pa ta. Busa din ni kita, importante kaya pagsimbag yun. Kaya naman, ano makadungog tagpulong? Kaya naman, kung makadungog kung kita sa pulong kasubuan sa Diyos, dili ta halayo sa gingarian sa langit. Kaya ang kulang na to, ang pagtuman na lang man. Buhato ng ginato. No? Kung sa day kanindot kaayo, kining maayong mong ibanghilyo sa Diyos sa Kristo. Busa,
sa giingon niya, dituluan ta niya nga tungod kay kita di manhayo sa gingharian sa langit. Kung sa ato ngayon pagbuhaton, sumala sa ingon din sa 2 Corinto kapitulo 13 versikulo 14. Kaya gid mo pagpakabuang sa tanang mga masangit mo kung nagkaiyang butang ani kalbutana kay di na makatabang ninyo alang sa kinabuhing walay katapusan. Ano agid ka sayon? Gini. Kung kay ang Diyos doon makita sa gingharian sa langit o kita na ilan na kaayo sa Diyos sa ingon din 2 Corinto kapitulo 13 versikulo 14, ang grasya sa Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Diyos o ang pakikambit sa Espiritu Santo magauban kaninyong tanan. Way ka ba? Way kahadlok kung kita maalagaron o matinuon diya sa atong Ginoong Jesucristo? Tingin naman, kining grasya, sus, muani ka ani kinabuhi walay katapusan. Ang gugma sa Diyos, pagkaninluta, waagi makulang diya kanimo. Kining balang Espiritu Santo, mauni, maglingon kanimo nga wala di makatarong bisan pa sa mga pagsunay. O kanang-tanan, magauban daw kanato kung kita magapadayon sa pag-alagad sa itong Ginoong Jesucristo diyaw sa pagkamatinud-anon. Musa sa katapusan, giingon din sa itong epistolya, ganun na, sa unang Timoteo kapitulo 6, giingon din ako magatugon kanimo nga imong bantayan ang sugo nga may gawas kini sa buling o may gawas sa mga pagsaway. Maura din pwede ka importante dahil ka na to. Nga bantayan na to ang sugo. Kung di ba na to nga muna sugo ato daw bantayan nga may gawas kini sa buling o pagsaway. Salamat sa Diyos. Kung nag-alagad ta, wala man po yung masaway na to. Ano man, ano man ta, nagbuhat man ta, mataron, nagmangyatagon man ta, nagmaluloyon man ta. Gawas kon, paraway ka diha. Gawas kon, galuhan ka diha. Masawayan ang kasubuan sa Diyos. Masawayan ka na nakabalo sa sugo sa Diyos. No? Busa, ato ipatix ko kasi kasi pagkamaon, pagkamayon-maon, na maoy, dato kayong mahandi sa atong kinabuhi. Murang ingon din hangtod nga may gawas kini sa buling o may gawas sa mga pagsaway hangtod sa pagtunga sa atong Ginoong Jesucristo. Ayaw nga karon rang adlaw ikaduhang Domingo ra nimo ni buhaton kun dili hangtod gayon sa pagbalik sa atong Ginoong Jesucristo. Mo man ginayang gusto. Aron nga dili siya alanganin nga mo pa sulod kadato dito siyang gingarian. Kung bubuhat ta usahay po dili alanganin kita anak dito. Murta nang si Lucifer. Nga usahay mo yun usahay dili. Muna nga ingon dinhi kung niya sa gitagal na panahon, hindi kapadayag na sa dalay kung bugtong manggagahon ang hari sa mga hari at Ginoo sa mga Ginoo nga mao lamang ang bugtong nga dili mamatay o nagapuyo sa kahayag galit maduol nga wala makita o dili arang makita sa tao. Kaniya ang pasidungog o dayon nga panggawa mantud sa kantoran. Mao kadto ang mga mahinungdanon kay pulong sa Ginoo. Kinsa may angayan ko kadlukan kini naa dapit nga dili maduol, dili makita. Ang mga pasidungog gatol sa kantoran. So na salamat sa pagpatalingon sa pulong sa atong Ginoong Jesucristo na kini makahatag kadto kalig-on sa atong kaugalingon sa pagpalibasot aning kinabuya nga mulahutay hantod sa kantoran o dayon ta Ginoong Dios karon padayon ta sa pagpagsumba.